Nakasakay na gyud ta sa bus kuya. Ang katong suki gyud gyapon nato nga bus nga nanatay discount. Mao gid inday, mao gyud tong nasakyan. Paabot jud duro ta kay kipasakay man gid ta. Dali ra kay kag nakitaan, gitawag dayon kas konduktor. Bitaw kuya, nasuod na noon ako maayo tong konduktor og ang driver kay ako mang silang storyahan niya. Lingaw-lingawon man ako sila, malingaw man kuno sila nako kay tabian kuno ko nga pagkabata. Nya cute kuno kaayo ko, gwapa pa gyud. Mastilan kini si Inday mahiwa sa mudag atik. Inya dayag-dayag ra ba sa iyong kaugalingon ba? Sa mao day na discountan ta kay maayo man gyud kag mo ulog-ulog sa konduktor ug driver. Ana kay ganahan man sila nako. Nya ako man silang kanang sakyan-sakyan og istorya. Tagaan gilunton nako sila pod og makaon kuya unya kay dili man mo dawat ang driver og ang konduktor kay ningon man sila nga bata pa man ka Inday kami na lang mohatag nimo og makaon. Mutong ako na lang yung pinindawat kay gitagaan ko nila kanilingaw man sila nako. Mao gali. Una nga mas maayo na lang dahil sigihan kag daladala sa merkado, pero ang imo lang igsuon nga si Dudong sige tukuan nga makuyog. Makakuya